আছে আকৈ ওজাবো ইয়াম থাকাতচাৰি আমাৰ শ্ৰদ্ধা আমাৰ শিলাজিত দেৱ ছাৰক বহুত বহুত মানে সন্মান জনাইছোঁ আজি আমাক যেনেকৈ আমাৰ সাহিত্যিক প্ৰেমিক আমাক যিটো সন্মান ছাৰে মাতি পেলাই যিটো সন্মান দিছে আমাকো বহুত ভাল লাগিছে ছাৰৰ পৰা দুই এষাৰ কথা আমি মানে জানিব বিচাৰিছোঁ আজি মানে আমি এটা সমদসা প্ৰগ্ৰাম ৰাখিছিলোঁ অল আছাম বেংগলী পৰিষদ হোজাই জিলা কমিটিৰ ফালৰ পৰা আমাৰ হোজাই জিলাৰ পৰা দুজন সাহিত্যিক তেওঁলোকে এইবাৰ সাহিত্যিক পেঞ্চন পাইছে অসম চৰকাৰৰ পৰা আৰু সঁচাকৈ এইটো মানে গৌৰৱৰ কথা কাৰণ গোটেই অসমত 23জন সাহিত্যিকে পাইছে আৰু এই 23জনৰ ভিতৰত হোজাই জিলাৰ পৰা দুজনে পাইছে আৰু আজি যেটো আমি সম্বৰ্ধনা প্ৰগ্ৰাম পাতিছোঁ ইয়াতে বঙালী সাহিত্য সভা আৰু মণিপুৰী সাহিত্য সভাৰ সকলো মানে তেওঁলোকৰ কাৰ্যকৰ্তা ইয়াতে উপস্থিত আছিলে আৰু এটা ধুনীয়া এটা মানে সাহিত্যিক মিলন প্ৰগ্ৰাম বুলি ক'ব পাৰে ধুনীয়া এটা প্ৰগ্ৰাম হৈ গৈছে তাৰ কাৰণে আমি ধন্যবাদ দিছোঁ দুয়ো মণিপুৰী সাহিত্য সভা আৰু বঙালী সাহিত্য সভাসকলৰ যিসকল সদস্যসকল আহিছে তেওঁলোকে আৰু আশা ৰাখিছোঁ আগন্তুক দিনত আমাৰ এই হোজাই অঞ্চলৰ পৰা সকলো জনগোষ্ঠীৰ পৰা মানে ভাল ভাল সাহিত্যিক আৰু ওলাই আহিব আৰু আগন্তুক দিনত তেওঁলোকে অসমত তেওঁলোকে নাম কৰিব আৰু আমাকো গৌৰৱান্বিত কৰিব ধন্যবাদ ছাৰ বহুত ভাল লাগিছে ছাৰৰ ইমান ভেলুৱেবল কমেণ্টবিলাক আমি পাইছোঁ বহুত ভাল লাগিছে ছাৰক আমি আগৰ পৰা এনে পাই আছোঁ ছাৰৰ কমেণ্টবিলাক বহুত ধুনীয়া শুনিবলৈ বহুত ভাল লাগে থেংক ইউ ফৰ ইয়ৰ ভেলুৱেবল কমেণ্ট ছাৰ থেংক ইউ Hello mayam, Sonia's kitchen da Sonia na mayam mo katram no cheri mayam. Ko huji na on pigi jum da lai. Ado laha ai huji ngatang lai daga meeting ama chalu bige. Akoi gi sahitya gi pension phang bagi ngasi program ama lai. Akoi gi ex hai tare prakton akoi gi MLA Siladitya Dev haina moina kauri. Ngarang na magi secretary na phone tawra mi hoin pungani da amta lakna program da jobi na ba haina do ko ju chacha ge tawjari ai chatoi sai thantani akoi sigagi ada akoi party me amdo unarani ado wai hoin ai me amdo ucharake mayam nai channel sibu nuksi biduna subscribe to bio like share comment to bio anu bo kangu singna subscribe to ba kabi ganu mayam thank you mayam na ai channel sibu support to bi bagi yam nuksi ado huji makha tawdo engminarasi mayam চাওক সাহিত্য আসলে সাহিত্য ক'বলৈ গ'লে সাহিত্য মানুহৰ ভিতৰতে থাকে এই সাহিত্য বস্তুবিলাক উলিয়াই দি আকৌ আৰু এজনক সংক্ৰমিত কৰে যেনে ৰোগে বেয়া অৰ্থত এজনৰ পৰা আৰু এজনক হিচৰি থৈ পেলাই মানুহক মাৰি পেলায় কিন্তু সাহিত্য বিশল্যকৰণী ঔষধিৰ নিচিনা এনেকুৱা কিছুমান দৰৱ আছে যি দৰৱবিলাকে মানুহৰ সকলো ৰোগ নিৰ্মূল কৰে সাহিত্য তেনেকুৱা বস্তু যে যিটোৱে ৰোগ উৎপন্ন কৰে তাক মাৰি পেলাই সাহিত্যই আকৌ নিকা কৰি দিয়ে সাহিত্য থাকিলে মানে প্ৰেম জাগৰণ হয় সাহিত্য থাকিলে সকলো হয় সাহিত্য থাকিলে মানুহ মানে হাই কাজিয়া নহয় সাহিত্যই সকলো থেংক ইউ ধন্যবাদ বহুত ভাল লাগিছে থেংক ইউ ফৰ ইয়ৰ ভেলুৱেবল কমেণ্ট ছাৰ ধন্যবাদ asiso akoi bengali gi oina sahittya gi award phangba ojani ojada gi so wahe mani khak tasi amar khonnoniyo amar dada sar buli kom jedu khahite gota aji paise amar okhomor pora hojai districtor phalor pora ami saror pora mane bahut valuable dui ekhar mane kotha kunibo bisaisu asi ojada gatro hodre akoi mera akoi hayang 12 December gi oina su mayam da batonjari mayam aigi channel se jabiya mayam manipur gi su akoi mapal lamdam da kasar da mage da leiba puna ma handa akoi central program tawdori mayam akoi hojai district ki Nandapur Charali Durga Mandir da nate hojai district ki oina Nandapur Charali da program se tawdori do central program oidori do mayam lakpi hoina mayam da aigi channel gi mage da gi ninjing jari mayam batonjari thank you mayam asonna mu photo amtang namjagi ge okay adu dia sai lo khare adu sai la se lo me hai oh hai mama yam thagat chari morning da khoi mi te mamo sing phami ikla lo hai se answer ni magi bangla boichitro বাংলা ছোট গল্পে বৈচিত্রতা আচ্ছা কি কইছে বাংলা ছোট গল্পে বৈচিত্রতা আচ্ছা আদো
सिमोई सम्मान पीबसिंगदो सर्टिफिकेट पीबदो अदुनी मयाम असे अखोगी मैतैनी मामोनी से मसिना मैतै नतरे दुरसु थागतै ओके ओके अदुनी असाय लौखरे अदु असाय लौखरे अदु असाय लासे लोमे है ओ हाय मामो याम थागतरी अखोई असी मामोसिनी असे मयाम मणिपुर लेबे अखोई सिना मयाम अखोई असी मामोसिनी होजिक साहित्यिक बर्ता खमरधना तौइदो अदुई तमक लाक्सेने मयाम पुनमक अखोई ओजादगी वहाय अमनि खितांग ताबीसी मयाम अखोई मणिपुर लेबे सिना मयाम मपान लमदमदा लेरिबा इंडिया की वांगदा लेबे सिना मयाम पुनमक सु ओजादे वहाय अमनि खितांग तासी अखोई मिते की तमक्ति जामना साउथोकनिङै वारिनि अखोई ओजाना अखोई मिते मयाम की तमक्ता तौबिरकपसे ओजा ओजाम थागतसरी नोलुकसरी ओजाबसु खुरमजरी ओजा वहाय अमनि ता हाबिरम होजाई डिस्ट्रिक्ट की ओइना असम सरकार ना मिलिटरी पेंशन पिरकपदा एगी मिंग यारपसे मसी एगी खाइदेगी नुंगाइबो हराव मिको बाइबदुनी आइना तंजुरुबा साइटेगी सेवासी सरकार ना सखंग पिरकपसे मसी तमक्ता असम सरकार बु एगी मागिदेगी हन्ना थागतसरी असुमना लैबा लंगमसीगी एबा एबिसिंगना यामना फाबा क्वालिटी ओइबा लारिक पुथोक्तुना असिगुलबा सरकार की मिलिटरी पेंशन से मसी फंगदुना साइटेगी ओइबा यामना फजाबा लंगेयमा सेम साबदा सरुक याबिउ ओइबा हमसे आई थबरी ओजा याम थागन जे निंगाई नि ओजाना सही क्यादगी असि जे हौजरपन अमता खंजनिंगबा सही क्या फरक पो ओजाना से सही तरह कौन मा स्ट्रगल तरफ से सही क्या आराम सुर गया बा हुजु जुमा लारी तारा मतलब पुथोबनी कंपाइलेशन लारी अनि हुम सेमिनार क्या पेपर पाखरबनी कमिशन क्या मदार ओजु लाबनी अच्छा होय होय ओजा सुम लोइना लाबनी करम्बा मतमदे होगिबनो आइबदुदी मतदे जी अने अदु सौराक पर सही क्या हम सुरगे ओजाना समायना साहित्य थवाई अखोई मयाम की मितई मयाम की तमक्ता मणिपुरी की तमक्ता ओजाना थोपिरबे सही क्या हम सुरगे 74 दा होजाई कॉलेज तमम तमदा आम्बा होजाई कॉलेज की मैगजीन दा आइना आइगी सेवेंग मा हापा होकी ओ 1974 अखोई पोक्तिङाई मतमदगी मामोना अखोई तमक्ता अखोई की मितई की साहित्य की तमक्ता मामो थोमे अखोई पोक्त्री अखोइना पोकदब सही तरह मंगा ममांगने मामोना थोप होरमे मामो याम थागतचरी अखोई मैतै मयाम के अखोई मैतै की साहित्य की तमक्ता मामोना अखोई मयाम सिगी थवाई जावना अखोई मयाम मैतै सिबु चिंगतपिरम थागतचरी ओजाबु अखोई होजाई अमदी अखोई मैतै मयाम पुनमक्की मागिदि मामोबु हन्ना खुरमजरी।